Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la page 26 الصفحة 27. الدرس ديال اليوم ديال la grammaire, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Ce que je sais, souligne les suites de mots qui sont des phrases. يعني عصروا لمجموعة الكلمات اللي كتكون جملة. في الدرس السابق ديال لا غرامير شنو قلنا سي كوا اون فراز لا فراز est une suite de mots qui commence par majuscule et se termine par un point. يعني هي مجموعة من الكلمات اللي عندها معنى. أول حاجة خصو الشرط الأول لا بروميير كونديسيون هي يكون عندها المعنى. ثاني حاجة خصها تكون كتبدا بلا ماجيسكول وخصها تكون كتسالي بالنقطة. Tapis frère dame la achète. زربية أخي السيدة اشترتها. Papa prépare le thé devant les invités. يعني أبي يحضر الشاي أمام الضيوف. هاد أول حاجة عندها المعنى. يعني الشرط الأول كاين. الشرط الثاني هو لا ماجيسكول. واش كاينة؟ وي سي الماجيسكول. والنقطة واش كاينة؟ ها هي النقطة كاينة. إذن هادي غادي نسطرو عليها c'est une phrase correcte. Les tapis sont faits avec de la grosse ligne. يعني الزرابي كنعملوهم بالخيوط الغليظة. عند المعنى الماجيسكول ها هي et se termine par un point. alors حتى هذه c'est une phrase اللي هي correcte. Je réfléchis et je manipule. L'artisan tisse des tapis. يعني الصانع التقليدي كيحك الزرابي. La dame achète un tapis pour son frère. السيدة اشترت زربية لأخيها. عندنا la deuxième question. Qui tisse des tapis? Complète. Désigne la personne qui fait quelque chose. C'est un groupe nominal sujet. يعني qui tisse des tapis? شكون اللي كيتيس les tapis? C'est l'artisan. Alors, l'artisan, c'est qui? C'est le sujet. C'est qui fait le verbe. يعني qui tisse. يعني شكون اللي كيعوض ديك الزربية هو l'artisan. Alors هو le sujet. شنو هو le sujet؟ يعني la personne qui fait le verbe, qui fait l'action ou là qui fait quelque chose. Alors نكتبو le sujet. باللغة العربية حنا كنقولوا الفاعل. يعني شكون اللي عمل لك الفعل. qui fait l'action. Le sujet désigne la personne qui fait quelque chose. يعني شكون اللي يعمل quelque chose هو l'artisan. Alors c'est un groupe nominal sujet. هي المجموعة الاسمية. Le groupe nominal sujet. 3. Souligne dans la phrase A le groupe nominal sujet en bleu et en vert ce qui reste en vert. يعني نسطرو على le groupe nominal sujet بالbleu واللي بقى لنا bleu vert. اللي خصكم تفهموا دائما اننا باش كنعرفوا لو جروب نومينال سوجي. لو جروب نومينال سوجي دائما كيكون افون لو فيرب. هذه اول حاجه. وكيكون هو لا بيرسون كي في كيلكو شوز. مثلا عندنا هنا لارتيزان تيس دي تابي. كي تيس دي تابي هو لارتيزان. هاو نسطروا عليه بلو. شنو بقى لنا tisse des tapis. نسطروا ليها bleu vert. من le verbe jusqu'à la fin du phrase هذاك هو le groupe verbal. alors هادشي كامل شنو غادي نستنتجو أنا chaque phrase la phrase simple دائما elle est constituée de deux groupes. عندنا le groupe nominal sujet et le groupe verbal. نمشيو 3 قلنا لكم سطرناه وصافي منه. Le groupe verbal en vert est constitué d'un quoi. شنو قلنا كاين هنايا؟ كاين لو فيرب. ضروري كيكون لو جروب فيربال فيه لو فيرب. ولا سمينا جروب فيربال المجموعه الفعليه. d'un verbe et d'autres mots. يعني فيها الفعل وبعض الكلمات الاخرى كيكونوا دي كومبليمون. 4. Dans la phrase B sépare d'un trait le groupe nominal sujet
et le groupe verbal. غنمشيو la phrase B. هيا la dame achète un tapis pour son frère. Où est le verbe? Le verbe c'est achète. On va poser la question بكي شكون. Qui achète un tapis pour son frère? La dame السيدة هي اللي شرات le tapis pour son frère. Alors غادي نسيباريو par un trait. ها هي. Alors هادي c'est le groupe nominal sujet, mais le verbe jusqu'à la fin du phrase هذاك هو le groupe verbal. Ce que je sais. Complète la règle et écris un exemple. La phrase simple est constituée de deux groupes de mots. Le groupe ou le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Nominal sujet. Et quoi? Et le groupe verbal. Le groupe verbal. Les phrases اللي ممكن نعمل مثلا هنا groupe nominal sujet هنا groupe verbal. أنا نعطيكم exemple. نقولوا les touristes aiment le Maroc. D'accord? غادي نكتبوا يعني les touristes هما السياح. les ضروري la phrase خاصها تبدا بماجيسكول. les touristes aiment le Maroc. En 2 ans, je vérifie mes acquis. Relis pour former des phrases. عندنا les artisans, les Marocains, les tapis. Couvre aussi le sol des riches Marocains. يعني تغطي أرضية des riches maisons يعني المنازل ديال الناس الأغنياء. Tisse des tapis en pure ligne en pure laine يعني tisse des tapis كتنسج زرابي en pure laine من le laine pur صافي. Utilise beaucoup les tapis كيستعملوا بزاف les tapis. شكون اللي كتغطي الأرض؟ هما les tapis. Tisse des tapis. شكون اللي كيتيس des tapis؟ qui tisse des tapis؟ les artisans. وعندنا les Marocains utilisent beaucoup les tapis. المغاربة يعني كيستعملوا بزاف الزرابي. Sépare d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal. يعني دابا حنا نفرقوا le groupe nominal sujet et le groupe verbal. قلنا le groupe nominal sujet كيكون avant le verbe. Le groupe nominal sujet il désigne la personne qui fait quelque chose ou qui fait une action. Le marchand de tapis ouvre son magasin le matin. يعني بائع الزرابي يفتح محله في الصباح. Où est le verbe? Le verbe c'est ouvre, يفتح. Qui ouvre son magasin le matin? شكون اللي كيفتح المحل ديالو في الصباح؟ C'est le marchand de tapis, بائع الزرابي. Alors le groupe nominal sujet, le groupe verbal. Les clients arrivent tôt. Les clients, الزبائن يصلون باكرا. Qui arrive tôt? Qui arrive tôt? C'est les clients. Alors les clients هو groupe nominal sujet. Arrive tôt هو le groupe verbal. L'employé déroule les tapis. Qui déroule les tapis هو l'employé هو العامل. Le groupe nominal sujet. Déroule les tapis هو le groupe verbal. Les clients choisissent les plus jolis. يعني الزبائن يختارون الأجمل. يعني الزرابي الجميلة. Qui choisissent les plus jolis? C'est les clients. Alors les clients هو le groupe nominal sujet. كيف ما لاحظتوا معايا أنا لو مارشون دو تابي ما جاش لو سوجي كاين كلمة واحدة بحال هنايا وبحال لي زيكزامبل اللي شفنا. لو مارشون دو تابي يعني ردوا بالكم. Écris une phrase avec un groupe nominal sujet et un groupe verbal. دابا حنا نكتبوا واحد لا فراز من عندنا فيها groupe nominal sujet و groupe verbal.
شنو غادي نقولو؟ نقول مامون achète un tapis de rabat، يعني ماما شرات الزربيه الرباطيه. مامون achète un tapis de rabat، يعني الزربيه الرباطيه. ها لو groupe nominal sujet واللي باقي من le verbe jusqu'à la fin du phrase هذاك هو le groupe verbal.